Tunjangan tu contohnya kredit. Kita kena bayar berapa? 500. Kita bayar 500. 500 itu ada 500 bayar. Ini so, kita di sini kalau bahasa sini kalau kita buat the of the compound menggunakan asli compound interest dan kita dia ada buatkan atau dia buatkan itu dia compound interest. Okay, Assalamualaikum and good day everyone. Hari ni saya nak sambung dengan lecture 3 lah untuk third learning outcome which is the compound interest. Okay, sebelum tu bagi saya check dulu live saya sama ada okey ke tak. Okay, so good lah. So saya boleh continue. So for this learning outcome, at the end of the lesson, students should be able to find the compound interest and compound amount. Okay, kat sini kita belajar pasal sama juga macam simple interest. Kita nak cari compound interest and compound amount. Interest dia dengan amount dia. Okay, and then we need to solve related problems to find the compound amount. This is the situational problem. We need to identify what we want to find, which is the compound amount ataupun time and interest rate. Okay, ataupun the present value and also the effective rate. Ini yang saya sebut dalam tutorial tadi. And then lastly, solve problem involving more than one investment, more than one principal and ataupun or more than one nominal rate with different compounding rate. So means that kita nak cari berapa banyak jenis, kemungkinan ada lebih daripada satu jenis investment. Macam itulah lebih kurang. Okay, so compound interest. A common procedure for computing interest is by compounding interest. Okay, kalau simple kita kata apa? Principal kita kira terus interest sekali tu. But for this compound interest, under this procedure, the interest is reinvested. Okay, perkataan reinvested. So reinvested maksudnya interest akan menjadi tambahan, adding up into the principal. Dia akan jadi principal juga untuk next period. Macam tu. So the interest earned each period is added to the principal for purposes of computing interest for the next period. Okay, interest yang kita terima setiap masa tu akan ditambah pada principal. Sebab apa? Kita nak guna nilai yang baru tu jadi principal untuk next period lah. Nak cari interest seterusnya. Okay, the amount of interest computed using this procedure is called the compound interest. Okay, so compound amount or future value. Okay, so future value macam dalam simple, kita tahu nilai tu tambah dengan principal kita. Tapi kalau dalam compound interest, the compound amount of future value or accumulated value is the final sum at the end of the period. Sama jugalah sebenarnya konsep dia, kita tambahkan interest dengan nilai principal yang kita dapat. Tapi benda tu akan berulang bertambah jadi principal balik seterusnya dah. The first year's accumulated value is, okay, sekarang untuk kita ada contohnya kita ikut tahun kan. Ini time dia 0 lah. At the end of the first year, ni principal. Kita simpan dengan interest rate apa semua. Dekat akhir satu tahun ni, setelah setahun, duit kita yang terkumpul adalah S1. S1 which is equal to P multiplied by 1 plus I. I ni apa? Interest rate kita RT. Kalau dalam simple kita tulis dia RT. Sebab apa? Dia punya rate dengan tahun. Tapi sebab baru setahun. So I ni adalah interest saja, interest dia. Okay. So this is the interest. Plus with the interest lah. Tapi selepas tahun yang kedua pula, duit yang kita simpan, kita dapat kumpul sekali dengan interest tu akan menjadi principal. Kita gunakan S1 ni sebagai principal untuk tahun yang kedua. Okay, so untuk tahun kedua, dia adalah S1 sebagai principal dia darab dengan 1 tambah I. So untuk tahun kedua ni, S2 kita ni, kita menggunakan nilai yang terkumpul pada tahun pertama ni. Which is S1 darab dengan 1 tambah I lah. Tapi kita tahu S1 kita adalah P multiplied by 1 plus I. Betul tak? Kita dapat kat atas ni guna formula. So
S2 kita sebenarnya adalah P of 1 plus I darab 1 plus I juga. So kita ada repeated 1 plus I dekat sini. Bila repeated maksudnya kita boleh guna power rule lah. Power kat situ, index form. So dia akan jadi P of 1 plus I square. So ini at the end of the second year. Okay, so P of 1 plus I square here. How about at the end of the third year? S2 yang terkumpul pada tahun kedua ni akan menjadi principal untuk tahun yang seterusnya. Okay, so the S2 amount is used as a principal to calculate the accumulated value for the third year. So S3 kita guna S2 sebagai principal darab 1 plus I. Ini nak kira future amount yang terkumpul lah. So we know S2 is equal to P of 1 plus I square, which is 1 plus I, 1 plus I, and then darab lagi dengan 1 plus I. So 1 plus I kita ni ada 3 kali, so dia adalah P of 1 plus I cube. So kalau kita tengok through deduction kan, kita tengok kan, dia punya nilai S tahun ke berapa, kita tengok dia punya power dia tadi. So kita boleh tulis sebagai general, hence the future value compound amount for nth period may be expressed as S equal to P multiplied by 1 plus I square. Ini kalau kita compound setiap tahun lah, sebab after 1 year, after 1 year, after 1 year. Okay, so this is the general formula where S is the compound amount or saving, ataupun kalau kita investment kita panggil dia sebagai future value. And then P is the original principal, I is the interest rate per year. Kat sini highlight ya, untuk per year. And then T is the number, N is the number of compounding period. Okay ya. Okay, so kita sambung. The accumulated value for compound interest is greater than that of simple interest. Kita tengok lah, sebab apa? Sebab duit yang dapat sebagai interest tu digunakan balik sebagai principal, which is lagi banyak lah. Daripada simple interest kita tahu principal tu sahaja yang dikira. Interest tu tak termasuk pun sebagai nilai yang di-compound lah. Walaupun dah selepas 10 tahun, 11 tahun tu lah. Okay, so adjusted period. Okay, in banking system, the usual interest rate is calculated annually and the interest is called nominal rate J. Okay, kebiasaannya bank dia akan guna interest rate calculated annually. Lepas tu kita panggil dia sebagai J ni lah. However, it is normal for the interest to be compounded more than once in a year. Tapi ada juga interest tu dia bergantung pada jenis investment ataupun pinjaman. Dia mungkin boleh compound tu bukan dia tahun sekali saja. Boleh jadi juga 2 kali setahun ataupun 4 kali setahun ataupun setiap bulan. Okay, so the adjusted period M is the number of the time the interest is calculated per annum, setiap tahun. Okay, so kalau macam daily, contohnya dia kata interest compounded daily, maksud setiap hari dia compound, gila kan. So kita kena kira M kita tu sebanyak 365 kali setahun. Kalau 5 tahun, you darabkanlah dengan 5. Banyak kali dia compound kan. So kalau monthly, M equal to 12 times per years. So kalau 5 tahun, 12 darab 5 tahun lah. Quarterly, 4 times per annum. Semi-annually, 2 times per annum. Annually, 1 time per annum. Okay. So, our calculation will use the future value or compound amount formula as. So, lepas kita tahu kita mungkin bukan setakat setahun sekali, kita kena adjust lah formula kita ni. So, I kita tadi tu untuk setahun sekali. Tapi kalau 2 tahun sekali, kita kena bahagi 2. So, kalau macam ni kan, berapa kali compound. So, kita kena jadikan I ni sebagai the nominal rate, which is the interest rate, nominal rate ni yang setahun punya. Bahagi dengan berapa kali kita compound setahun, frequency per year. And then masa kita pun kat atas ni, N kita pun, the compounding period tu pun dia bukan setakat tahun, dia kena darab dengan berapa banyak kali lah setahun tu. Kalau contohnya kalau dia adalah 4 kali setahun, so kalau 4 tahun you kena darabkan lah 4 kali 3 4 kali darab 3 tahun, macam tu. So formula untuk I ni adalah J over M. And then N is T multiplied by M. So kalau dia punya frequency ni is not once per year annually. So you kena guna formula J over M dengan T darab M. Okay ya. Okay, let's go to the example. So example 1.
Suppose that 1,000 is invested in a bank which earns interest at the rate of 8% per year compounded annually. So kita highlight sama-sama important information given here. Yang pertama, 1,000 ni invested in a bank. So this will be our principal at T0 lah, which earn interest at a rate of 8% per year. Okay, biasanya rate ni memang dia akan bagi. Pasal apa dia hilang? Sorry ya, saya buka balik. Sekejap Okay, so tadi kita sampai mana? Kita tengah highlight benda-benda penting kan? Okay, yang pertama dia kata 1,000 invested in a bank, right? Which earn interest of 8% per year. And then compounded annually. Okay. So if all interest is left in account, what will the account balance future be after 10 years? How much is the interest? Okay, so sekarang kita dah ada principal kita 1,000, I kita 0.08 and N equal to 10. And then kenapa kita tak perlu risau pasal M, nilai frekuensi tu, sebab dia kata compounded annually. So sekali setahun. So kita guna basic formula je lah, which is S equal to P multiplied by 1 plus I N. So masukkan dalam formula, kita akan dapat 1,000 multiplied by 1 plus 0.08 to the power of 10. Okay, so dapat jawapan 2,158.92. So this is after 10 years. And now how much is the interest? Konsep dia sama macam simple. Interest is the future value minus the principal lah. Okay, so the account balance is equal to 2,158 ringgit 92 sen. And then the interest is S minus P, which is minus 1,000. Maksudnya interest dia dapat banyak 1158.92, which is kalau ikutkan lebih daripada 100% dapat. Betul tak? Sebab kita simpan 1,000 tapi kita dapat interest pun lebih daripada 1,000 tu. So sangat berbaloi lah simpan di sini. 8% ni memang tinggi lah. Okay, selepas 10 tahun. Okay, so example tu. How long will it take to increase 1,800 to 3,002 ringgit at the rate of 7% compounded quarterly? Okay, highlight kat sini 1,800 to 3,002 ringgit, 7% compounded quarterly. Okay? Okay, so kita ada apa? Kita ada principal and then how long kita nak cari times lah. So principal 1,800 and then the future value 3,002 ringgit and then the J equal to 0.07. Kenapa J? Sebab dia compound dia bukan yearly, bukannya annually, tapi quarterly. So kita kena represent dia sebagai J ya, the nominal rate. Okay, so 0.07 and the M is equal to 4. Why? Quarterly. Quarterly setiap sukuan. Setiap sukuan kita ada 4 suku. So sebab tu M equal to 4. Okay. Next. N kita akan jadi 40 lah. So kalau ikut formula S equal to P multiply by 1 plus J over M. Bukan I lagi tapi J over M. So kita punya J is 0.07 over M kita 4 times. And then to power of 40. Why? Because time tu kita nak cari. Tapi kita tahu setiap tahun 4 kali compound. Okay. So dapatkan jawapan. Macam nak dapatkan jawapan kalau dia power? Benda ni basic kita dah belajar dulu dalam SEM 1. So kalau kita nak selesaikan power, index equation, kita ada dua cara kan. Pertama kita boleh compare base. So kita boleh compare the base. Okay. Ataupun kita boleh apply log on both sides. So kat sini nak selesaikan dia, kita kena bawa dulu yang 1,800 ke kiri.
So dia akan jadi ratio kat sini, dapat nilai lah. So kalau kita nak compare the base dia tak sama kat sini sebab 1 plus 0.07, kita try check 1 plus 0.07 over 4 is equal to 407 over 400, which is equal to 1.01. Tapi kalau 3000 divide by 1800, base dia nilai 1.66 tak sama. So base tak sama kat sini, so we have to apply log on both sides. So bila kita apply log on both sides, the power 40 tu akan jadi coefficient lah. So nilai yang dekat sini ni, you tekan calculator je, kiri kanan ni. So you nak dapatkan 40, you bahagikan dia. So 40 is equal to log of 3002 over 1800 divide with log of 1 plus 0.07 over 4. So dia dapat dah 40 divide by 4 lah, nak cari nilai T. So you dapat 7.37 years kat situ. Okay, so dapatlah nilai tahun. Ini kena apply formula yang I kena ubah jadi J over M. N pun kena ubah jadi MT. Okay, so dah sekarang dah dapat dah jawapan dia. Conclusion dia, therefore 1,800 will increase to 3,002 ringgit at the rate of 7% compounded quarterly for how many years? 7.37 years. Okay, boleh ya? Okay, seterusnya. Example 3. A person wishes to invest 10,000 and wants investment to grow to 20,000 over the next 10 years. At what annual interest rate will 10,000 have to be invested for this growth to occur, assuming annual compounding? So sekarang ni, tadi kita nak cari masa, sekarang kita nak cari dia punya annual interest rate, which is the nominal rate lah. Tapi dia katakan assuming annual compounding. So first kali perkataan ada compound, kita boleh terus, oh this is about compound interest. And then kita kena tengoklah apa yang diberi dalam soalan tu. Invest 10,000. So the principal is 10,000. Grow to 20,000. So that is the future value kita, 20,000 over the next 10 years. So T equal to 10. Now we want to find the rate J kita ataupun and then compounding amount dia sekali je kan setahun. So M equal to 1. So directly sebenarnya kita nak cari N lah. Nak cari I lah. So N kita adalah 10 lah sebab M kita sekali je dan tahun kita 10. So N kita 10. So directly dalam formula kita boleh substitute lah. S 20,000, P 10,000, J tak tahu, M 1, N sama dengan 10. So 1 plus J to the power of 10 is equal to 20,000 divided by 10,000 is equal to 2 lah. And then nak cari J tu, punca kuasa 10 tu macam nak hilangkan? Kita boleh jadikan dia sebagai kuasa 1/10. Okay, so you boleh jadikan dia ni lah, punca kuasa 10 ataupun sama dengan kuasa 1/10. Apply the rule of indices. And then dapat jawapan, boleh tolak 1. So J is equal to 0.0718 which is 7.18%. Biasanya kita akan bagi dalam 4 titik perpuluhan supaya bila tukar ke dalam persen dia akan jadi 2 titik perpuluhan. Okay. So the annual interest rate is 7.18%. Okay. Example 4. Ali invests in a saving account that pays interest at an annual of 10% compounded quarterly. If his balance at the end of 3 years is 1,500, what was his initial investment? Okay, Ali dia simpan annual 10% compounded quarterly. So dia ada perkataan compound kat situ, dia adalah compound interest. So dia kata interest dia annual 10%. So 10% 0.1 lah J dia. And then quarterly means that the compound 4 kali setahun. If his balance at the end of 3 years is 1,500, this is the S, the future. Selepas 3 tahun, T equal to 3, S equal to 1,500. What was his initial investment? So kita nak cari P. So masukkan dalam formula, cuma sekarang ni P sebagai perkara rumus. So N kita sekarang ni adalah M darab T sebab apa? 3 tahun dan setahun 4 kali.
So N kita 12 masuk dalam formula S1500, P tak tahu, J 0.1, M equal to 4 and then N equal to 12. So P dapat apa? So you boleh terus kira je, cuma lepas tu jadikan P sebagai perkara rumus. So 1500 bahagi dengan 1 tambah 0.1 bagi 4 kuasa 12. Dapat RM1115.33. Okay, so the Ali's initial investment was RM1,115.33. Okay ya. So kita ada lagi banyak page yang saya nak tanda start lah, boleh? Boleh tak? Boleh kan? Sorry lah ya. Nanti lagi 5 minit kita jumpa balik. Okay, sorry. Nature calling. Minta maaf ya. Okay, siapa yang ada kat live lagi minta maaf ya. Okay, saya sambung. Okay, so next example, example 5. A young man has recently received an inheritance of 200,000. Wow, banyaknya. Siapa yang bagi duit kat dia?
Okay, 200,000. He wants to take a portion of his inheritance and invest it for his later years. Okay, biasanya bila ada inheritance ni, memang duit tu dia boleh guna, mungkin nak buat bisnes ke apa, tapi nak simpan untuk kegunaan masa datang, masa akan datang kan. His goal is to accumulate to 300,000 in 15 years. Wow. How much of the inheritance should be invested if the money will earn 12% per year compounded semi-annually? How much interest will be earned over the 15 years? Okay, so sekarang this is a compound interest because it compounded in semi-annually. Okay, and then kat sini dia kata dia nak kumpul sebanyak sampai 300,000 dalam masa 15 tahun. So S is 300,000, P is 15. How much of the inheritance should be invested? So sekarang kita tahu what is the principal. If the money will earn 12% per year. So now the J is equal to 0.12 compounded semi-annually. So the frequency will be 2 times per year lah. And then nak carilah nilai-nilai tu, how much interest will be earned. So dia suruh cari over the 15 years what is the I. So dua soalan di sini. So soalan pertama cari principal. So kita guna formula untuk future value je lah. Itu je kita boleh buat. Kita tak ada formula untuk interest. Sebab interest tu akan berubah setiap tahun. So untuk S formula dia S equal to P multiplied by 1 plus I to power of N. So sekarang N tak ada lagi, which is N equal to T darab dengan M. So 15 multiplied by 2 times per year. So N equal to 30. Okay, and then S equal to P. So S kita tahu 300,000, P tak tahu. And then J kita tahu, which is 0.12 divided by M, which is 2 times per year. And then all to power of 30. So now just P as a subject, kita akan dapatlah nilai principal yang sepatutnya kita invest is equal to 52,233 ringgit 4 sen. Okay, bayangkan ya dalam masa 15 tahun. Dalam masa 15 tahun. Dalam masa 15 tahun, bayangkan daripada 50,000 jadi 300,000. Sebab apa? Interest rate dia tu 12%, sangat tinggi, and then compounded twice per year. Okay, dikira interest tu sebanyak 2 kali setahun. So makin akan tinggi lah. Okay, M ni semakin tinggi dia semakin besar nilai dia. Interest tu. Okay. Betul ke? Sebab apa? M dia power. N is equal to M multiplied by T. So kalau sebab makin banyak M tu, kalau nilai I dia sama, semakin tinggilah interest tu. Okay, kita hanya perlu simpan 50,000 je. Dalam masa 15 tahun akan jadi 300,000. Ini situasi dia lah kan. Okay, so nak cari interest, kita boleh tolakkan saja future value, tolakkan principal. So 300 tolak 50,000. So future kita punya interest hanya 247,766.96 sen. So banyak tak dia gain. So memanglah orang ni pandai betul dalam menyimpan. Dah lah kaya, lepas tu pandai pula buat investment, betul tak? Kalau saya tengok macam ni lah, saya punya komen. Okay, so the invested money is 52,233 ringgit 4 sen and the interest earned is 247,766 ringgit 96 sen. Okay. So, sekarang ni kita masuk bahagian effective rate pula. Ni yang saya cakap dekat dalam tutorial tu, effective rate, tapi dalam simple interest effective rate dia sama je. Effective rate dengan simple interest rate tu. Okay, tapi untuk compound, okay, the definition of effective rate for compound interest is the same as the simple interest. Effective rate is the true rate for 1 year. Okay, sebab kalau macam dia compounded per month, per semi-annually, per semua tu, dia punya interest rate dia bukan effective rate. Okay, so nak cari effective rate, dia adalah amount of interest received for 1 year divided by amount of the principal. Okay, itu adalah persen lah. Interest kita terima bahagi dengan principal kita untuk 1 tahun lah.
So effective interest rate ni hanya untuk setahun sahaja. Dia tak boleh kira untuk banyak-banyak tahun, tak. Untuk setahun. Ataupun dia juga sama dengan interest that have to be paid for 1 year. Okay, receive ni kalau kita simpan. Kalau have to be paid ni kalau kita buat loan lah. Kat situ. Okay, so formula kita gunakan kat sini adalah 1 plus I to power of M minus 1. Kenapa to power of M? Sebab M adalah number of compound, frequency of compounded lah, berapa kali kita compound selama setahun tu. Okay, so kita boleh gunakan formula ni. Okay, bayangkan ya kalau effective rate dia, kalau untuk simple interest, effective rate dia, kita kira kat sini, M kita adalah sekali. Sebab apa? Setahun sekali interest rate, simple rate, simple interest rate per year. Okay? That's why tak ada perubahan kat situ. Okay? Sebab apa? Memang dapat interest rate tu balik. So kita tengok pula dekat dalam example sini. Okay, example 6. Find the effective rate for a nominal rate of 16% compounded quarterly and 15% compounded monthly. So kat sini kita kena tahu apa dia punya I, apa dia punya M lah. Direct dua maklumat tu saja kita perlukan. So kalau 16 compounded quarterly, maksudnya kita ada 4 kali compound kat situ. Okay. Kalau ikutkan J kita ni 0.16. Tapi kita kena compound dia quarterly, 4 kali setahun. So M kita 4. So kalau ikut formula, effective rate is equal to 1 plus 0.16 over 4. Okay, sebab I. So 0.16 ni you kena bedak-bedak 4 kali. So 0.16 divided by 4. And then we need to power of 4 and then minus 1. So kalau ikutkan kita akan dapat 0.1699. So kalau kita buat sekali saja compound tu pada setahun saja, so interest rate dia sebenarnya adalah 16.99% lah. Okay. So the effective rate is 16.99%. Okay. So kalau untuk soalan B pula, it's 15% compounded monthly. So we have J equal to 0.15 and then M equal to 12. Because compounded monthly, so every month in a year, so 12 months, 12 times lah. And then RE kita masuk dalam formula 1 plus 0.15 divided by 12. Kena bedak 12 bulan. And then to power of 12 time, compounded 12 time minus 1. So the interest rate sebenarnya 0.1608, which is 16.08%. So the effective rate is 16.08%. Okay, 15% compounded monthly sama dengan 16.08% compounded yearly. Okay, so this is untuk setahun lah effective rate dia. So kita tengok next example. Find the nominal rate compounded every 4 months which is equivalent to 6% effective rate. So sekarang ni dia bagi dia punya RE, the effective rate, which is 0.06. Okay, dan kita sekarang nak cari nominal rate, which is the J lah. J dia apa? Dia kata kat sini compounded every 4 months. So every 4 months, so berapa kali tu? So setahun ada 12 kali, 12 bulan. So 12 kalau bahagi dengan 4 bulan sekali, jadi 3 kali setahun. So M equal to 3. Okay, so kat sini every 4 months is not the same as quarterly. Quarterly is 4 times a year. This is every 4 months, so kita ada 12 bulan. So setiap 4 bulan, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So berapa kali? 3 kali. Okay, jangan confuse kat sini ya. Okay. So every 4 months, so M equal to 3, and then which is equivalent to 6% effective rate, so RE equal to 0.06. So sekarang kita just masukkan dalam formula lah. So RE 0.06 equal to 1 plus I. I kita ni J over M lah. So 1 plus J over 3 all to the power of 3 minus 1. So nak dapatkan J sekarang ni, kita rearrange dia, so dia akan jadi 1.06, 0.06 plus 1 kan. So 1.06 and then
this power 3 akan jadi power of 1/3 on the right side lah. Dia akan jadi punca kuasa 3. 3 ni ataupun kuasa 1/3. So dalam kalkulator kalau macam kuasa 4 dia akan jadi punca kuasa 4 ataupun kuasa 1/4. So kita guna pecahan lagi senang nak masukkan dalam kalkulator tu. Okay. So you akan dapat nilai lah kat belah kanan. So rearrange supaya J jadi perkara rumus. So you kena tolak 1, dah dapat tu tolak 1 and then darab dengan 3. So you akan dapat jawapan J sama dengan 0.0588. So dia adalah sama dengan 5.88%. So the nominal rate is 5.88% compounded every 4 months. Okay. Settle untuk example 7. So now example 8. Okay, Khalidah deposited 500 in a saving account for 11 years. The interest rate is 6% compounded semi-annually for the first 5 years and 8% compounded quarterly for the next 6 years. Oh, compound banyak kali ni. What is the amount in saving account at the 11th years? Okay, so sekarang ni kan kalau you tengok ada dua rate kat situ, ada 2%, 6%, 8%. So kat sini biasanya bila dia involve more than one interest ataupun itulah, kita kena nominal rate kat sini. So kita kena buat apa? Biasanya kita akan buat timeline kat situ, nak nampak kan. Okay, this is our timeline. Okay, timeline deposited dia start dengan T equal to 0 lah. Bila mula-mula kita mula deposit 500 tu at the beginning of the saving tu, kita letak P kita kan. Deposit 500 adalah principal kita. And then dia kata sepanjang 5 tahun yang pertama, okay, kita guna compounded semi-annually. So this is a compound interest. Kalau dia kata simple interest, so you kena apply simple interest lah. Kat sini dia tulis compounded semi-annually, so it's a compound interest. So semi-annually maksud dia apa? Selama 5 tahun, semi-annually maksudnya frekuensi dia adalah 2 kali setahun. And then nominal rate dia adalah 0.06. Okay, so you kena masukkan maklumat semua untuk 5 tahun yang pertama. Kalau saya akan tulis T0 kat sini and then after T equal to 5 at the 5th year lah. Okay, so dapatlah. So untuk 5 tahun pertama, nilai ni, rate yang ni, compounded sebanyak 2 kali setahun ni, dia akan dapat future value dekat tahun kelima ni. And then untuk maklumat yang seterusnya, kita menggunakan selama 6 tahun, compounded juga, compound interest juga. So 6 tahun. And then J dia nominal interest rate dia adalah 8%. And then compounded quarterly. So M dia sama dengan 4. Okay. So sekarang ni kita nak kena cari future value selepas 11 tahun. Sebelas tahun. Tapi tengok dia ada dua jenis investment kat sini. Kat tengah-tengah ni macam mana? So untuk cari yang future value S selepas 11 tahun, this is T equal to 11. Awak kena cari dulu future value yang di tahun kelima. Sebab apa? Future value di tahun kelima ni akan jadi principal untuk investment yang kedua ni. Okay? So principal untuk investment yang kedua. Sekejap saya nak check stream lihat saya. Okay. So cari dulu future value yang kat sini. So kalau saya akan buat sini S1, sini S2. So S2 yang kita nak cari last sekali kan. So S1 saya formula dia, kat sini dia kira terus sekejap. Apa tak ada masalah. S1 saya kat sini, compute the amount of the first 5 years S equal to 500 principal multiply by 1 over J over M. J kita 0.06, M kita 2. And then to power of MT, which is 2 darab dengan 5, which is equal to 10. So dapat future value dia RM671.96. So this future value here at the end of the first 5 years is actually the principal for the next 6 years. So ini menjadi principal di sini. The principal for the second investment, which is 671.96. Okay.
Okay. So the principal is 671.96. So kita cari S untuk yang kedua at the end of the 6 years, remaining 6 years. So jadikan dia principal 671.96 multiply by 1 plus nominal je 0.08 divided by compound 4 times divided by 4 and then to power of 4 multiplied by 6. So compound darab dengan how many years? 4 kali compound darab dengan 6 tahun, so dapat 24 kali compound. Okay, so tekan kalkulator dapatlah 1080.81 ringgit. Okay, so bayangkan ya, daripada 500 dapat 1000. Okay, selepas berapa tahun? 11 tahun. Kalau itu 500, kalau 50,000, kalau 5,000, jadi nilai dia lain kan. So sekarang tu kan, kenapa biasanya dia berubah kat sini? Kenapa dia buat investment lain pula? Dia rasa macam lagi untung kot. Lagi untung kot. Lagi untung kot. Saya kata, oh saya nak simpan duit kat bank ni pula lah. Ataupun saya nak simpan duit dekat plan ini pula lah. Ataupun dia macam broker akan cakap, puan tak nak ubah ni ke, kita guna plan yang ini pula kan. Plan ni dia kata rate dia lagi tinggi. Compounded banyak kali pula tu. Kita kena tahulah mana satu yang elok macam tu. Lebih kurang lah. Okay. So, apa yang penting kat sini, you kena pastikan you cari dulu future value untuk tahun kelima, dan future value tahun kelima tu akan jadi principal untuk the next 6 years pula. Macam tu. Okay, therefore the amount in the saving account at the 11th year is 1,080.81 ringgit. Okay, so kita masuk example 9. Cik Siti saved X ringgit in a finance company that paid an interest rate of 4% compounded monthly. After 5 years, she accumulated 30,000. She then saved an addition of 5,000. So, ditambah lagi 5,000. So, sekarang ni the first question, find the value of X. So, X is the principal. And then the amount at the end of 11th year. So, lepas 5 tahun. So, dia nak tengok selepas 11 tahun. Maksudnya apa? Tambah lagi 6 tahun tu. Tambah lagi 6 tahun lah kan, betul tak? Tetapi apa-apa pun kita kena cari dulu nilai X tu. Untuk soalan A. So apa yang dia beritahu? Dia beritahu interest rate compounded monthly. So P is X. The principal is equal to X. And then kat sini compound, maksudnya dia compound interest lah. So J kita 0.04. Compounded monthly, so frekuensi kita 12 sebab setiap bulan. So 12 kali setahun. And then T kita dia kata after 5 years. So T after 5 years dia future value is 30,000. Okay, so sekarang ni kita boleh cari principal by using the S equal to P of 1 plus I to the power of N. Okay, tapi sekarang ni dia kata pula selepas tu dia tambah lagi 5,000. So in timeline principal kita 30,000 is the future value for the first part of the investment. Tapi untuk the second part of the investment, the future value akan jadi principal. Lepas tu tambah lagi 5,000. So the principal untuk investment yang seterusnya adalah 35,000 selama 6 tahun. Sebab kita nak cari the amount at the end of 11 years. So untuk part A ni kita boleh direct cari guna formula, which is S equal to P of 1 plus I to the power of N. So S kita tahu 30,000, X tak tahu, P kita tak tahu which is X, and then 1 plus J kita 0.04 divided by 12 times a year, and then to the power of 12 multiplied by 5 years. Sorry. So X kita jadikan perkara rumus, so bahagi je lah 30,000 divided by 1 plus 0.04 over 12 to the power of 60. Kita dapat jawapan X kita adalah 24,570 ringgit 9 sen. Okey, untuk soalan A dengan B tak ada kaitan sangat sebab apa? Nilai X ni tak mengacau pun kalau you nak cari untuk soalan B. Kalau soalan A tak ada masalah. Mungkin formula betul tapi jawapan akhir awak salah tekan kalkulator ke salah. Soalan B mungkin betul sebab apa? You guna konsep yang betul sebab nilai dia future value ataupun principal untuk investment yang kedua tu dah ada, you gunakan saja. Okay, tapi untuk soalan B, tapi kalau you lupa, you terus guna 5,000 tu sebagai dia punya investment, salah. Sebab kita ada future value yang dah terkumpul which is 30,000 kat situ. So you kena tambahkan kedua-duanya. Kalau you guna 30,000 sahaja pun salah. Sebab apa?
30,000 nilai yang dah terkumpul selepas 5 tahun. Lepas tu tambah lagi duit, dia tambah lagi investment kat situ 5,000. So you kena tambah lah. So it should be 35,000. S kita adalah 35, S pula. The principal for the second investment kat sini adalah 35,000. The principal lah, P kita 35,000 plus with 1 plus I. I kita apa? Dia kata kat sini J kita 0.04, tak ada perubahan, masih di bank yang sama, divide by 12 because compounded monthly to power of another 6 years. Selepas 11 tahun, so another 6 years. 6 multiplied by 12 which is 72. So dapat RM44,475.97. So the conclusion is at the end of the 11 year, the accumulated amount is RM44,475.97. Okay. Okay. Okay, kita teruskan dengan example 10. Mr. Abu Hassan deposit 10,000 in a commercial bank. Okay. So, in a commercial bank, dia simpan duit 10,000. The bank offers an interest rate of 6% compounded monthly. Setiap bulan compounded for the first 3 years and interest rate of 7% compounded every 3 months for the subsequent years. Okay, dia macam, okay, sebab simpan 3 tahun, lepas tu dia up sikit lah 7%, daripada 6% ke 7%. Lepas tu, tapi compounded every 3 months. Okay, so obtain the amount of money Mr. Abu Hassan has at the end of the 3rd year and at the end of the 7th year. So untuk soalan A ni, kita guna first investment lah, the first 3 year. So kat sini dia tulis compound interest. So principal P equal to 10,000, J equal to 6% which is 0.06 and compounded monthly. Kat sini tak tulis, kita highlightkan sendiri. This is P, this is J and then compounded. So monthly M equal to 12. Okay, so this is compound interest. dt equal to 0, so T equal to 3, kita nak cari S kita kat sini apa. Okay, so lepas tu S kita kat sini akan jadi principal untuk the second investment. Kita nak at the end of 7 years, maksudnya sini 3, so tambah lagi 7 years, so tambah lagi 4 tahun. T equal to 4 kat sini. Okay, so S1, S2. So at the end of the 3rd year, kita guna investment yang pertama. S1 kita sama dengan P multiply by 1 plus I to power of N. So P kita 10,000 plus multiply by 1 plus J kita 0.06 over 12 because compounded monthly, 12 bulan. And then to power of 12 multiply by 3 years. So kita dapat RM11,966.81. Okay, lepas tu dia kata at the end of the 7 year, kita kena cari lagi another additional 4 years lah. So, RM11,966.81 ni akan jadi principal untuk investment yang kedua. Kita gunakan nilai tu. Kat sini kalau soalan A salah, soalan B pun akan salah lah. Sebab nilai kita kena guna nilai yang kita dapat. And then multiply by 1 plus, sekarang dia punya compounded, dia kata 3 months once. Betul tak? Soalan dia kata quarterly. Bila quarterly 4 kali je setahun. So nilai dia berubah kat sini 0.07 divided by 4 all to power of 4 multiply by 4. 4 tahun darab 4 kali. So kita akan dapat RM15,795.34. Okay ke? So kita boleh cakap apa? Jawapan dia at the end of the 7th year, the amount accumulated is RM15,795.34. Okay? So 11, example 11. Okay. Ahmad deposit 10,000 now in a bank at an interest rate of 12% compounded quarterly. Okay, compounded quarterly. So it's a compound interest. So he will invest another 10,000
after 4 years. Okay, so untuk prinsipal yang pertama 10,000. Lepas tu compounded quarterly. So kita ada J equal to 0.12, quarterly M equal to 4. So after 4 years, dia tambah lagi prinsipal 10,000. Kat sini dia punya J dengan M samalah. Dia nak what will be the future value of his account 8 years from now. So ini first 4 years 4, sini selepas 4 lagi tahun. So time kat sini is another 4 lah. So cari dulu future value untuk yang pertama, investment yang pertama. So the amount at the end of the fourth year, kita cari S1 kita, P multiplied by 1 plus I to the power of N. So P is equal to 10,000, I equal to 0.12 divided by 4 and power of 4 multiplied by 4. 4 times multiplied by 4 years. Okay, so dapat RM 16,047 ringgit 6 sen. Okay, so S1 ni adalah future value but dia juga adalah prinsipal untuk seterusnya lah. Tapi selepas 4 tahun ni dia tambah lagi prinsipal 10,000. So kita untuk prinsipal untuk yang seterusnya ni bukan setakat RM16,047.6 ni tapi dia akan jadi tambahkan lah. It's not S, it's a P, the principal. P equal to 10,000 plus 16,047 ringgit 6 sen. So Allah. Salah sebab saya keluarkan terus. So kita punya principal sebenarnya RM26,047.6. So kita masukkan dia sebagai principal dalam formula S untuk cari future value at the end of 8 years. Okay. So 26,047 ringgit 6 darab dengan 1 tambah 0.12 over 4 to power of, this is another 4 years lah. 4 multiply by 4. Bukan 8 sebab kita kira start daripada tahun kelima ni. 5 sampai 8. Sebab tu 4 tahun saja. Jarak dia 4 tahun saja. It's a period. Dia bukannya tahun keberapa. Okay. So 4 by multiply by 4. So kita akan dapat 41,797 ringgit 88 sen. So nak cerita dia sebenarnya. Dia buat investment 16,000. So tambah lagi 10,000 selepas 4 tahun. So dia kena kira balik lah berapa banyak interest yang dia akan dapat setiap tahun tu. So sebab tu prinsipal dia berubah kat situ, dia akan jadi berubah nilai dia. Kalau ikutkan bahagian yang sini sama je. Okay. Kalau tiada penambahan prinsipal, kita boleh terus kira je at the end of 8 years. So cari je bila perubahan dia, darabkan 8 kat sini terus. Tapi sebab kita ada penambahan prinsipal, maksudnya ada perubahan kepada investment tu, so kita kena kira asing. So bukan lagi 8 tahun direct tapi 4 tahun seterusnya sahaja. Okay. So ini sahaja untuk compound interest. So kita dah discuss soalan tentang compound interest, future value dia, and then effective rate kita dah bincang, and then juga problem yang melibatkan lebih daripada satu investment ataupun nominal rates punya compound interest lah. Okay, so settle lah sebenarnya untuk chapter lecture yang ketiga. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita nak end dah broadcast kat sini. So you guys kalau terus buat dengan tutorial number tutorial 3. Okay, tutorial 3. Tutorial 3 kita ada soalan berkenaan compound interest. Okay, so sama dengan tutorial 3. Okay, thank you.